पे दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा रसूल अल्लाह हबीब अल्लाह আমার নবীজির প্রিয় নাম সেই নামের দরুদ পড়ে সারা দুনিয়া মুসলমান আল্লাহুম্মা खुदा के बाद रुतबे में हबीबे किबरिया निकले। जहाँ दादाजान हुजूर आशिक रसूल सुल्तानुल आइज़ी शेर खुदा शेर अली मरहूम दादाजान सदर हुजूर की किबला रहमतुल्लाह अलैहि रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुद्दस सिर्रुहुल अज़ीज़ नव्वरल्लाहु मरक़दहु दादाजान हुजूर की किबला पढ़ते नबी पाक की इश्क व मोहब्बत। खुदा के बाद रुतबे में हबीबे किबरिया निकले। यहाँ से मदीने का इलाही कभी काफिला निकले। गुलामों में हम गुलामी, गुलामों में हम गुलामी बेवफा निकले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना পাখি আয়া শুনে যামর মনের বাসনা। ও পাখি আয়া শুনে যামর মনের বাসনা। বলবি গিয়ে নূর নবীকে, বলবি গিয়ে নূর নবীকে ও মদিনার পাখি আমার মনের যত যন্ত্রণা। ও পাখি আয়া শুনে যামর মনের বাসনা। ও পাখি আয়া শুনে যামর মনের বাসনা। আল্লাহুম্মা সাইয়্যিদিনা আসেন সকলে একটু আদরের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আসে। পায়ে জুতো থাকলে জুতোগুলো খুলে একটু আদর।
मदीना होते सब किछु पारेन देखिते मोদের লাশ কবরে রাখিলে লইবেন আপন করে ইয়া নবী সালাম ইয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাম আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ গিরনে বালো ও संभालो मरने वालों को बचा लो कैद से हमको छुड़ा लो अब मदीने में बुला लो या नबी सलाम या रसूल सलाम या हबीब सलाम সকলে বসে দিয়া বালাগাল উলা আমাদের